اشتراکچی سال دومی номинацияи خواندن و ازیاد کردن آثار ادیبان جهان. راهبر معلمه سعیدова نیلوفر. تا اگر اجازت باشد تا شما روی خط ما را شناس میشوید من یگان مصرع شعر برای شما قرائت کنم. به تو کی گیرم نفس چون دلبری جان پروری، بهر من آب حیات آب حوض کوثری، در بیابان غمت چون سایبانم بر سری، التجا کردم گناهی از گناهم بگذری، قامتت چون سرو و چون اطلس رخ خندان تو، آه مثل ظرف مینایی بود چشمان تو، چون عسل لبها و چون دردانه هر دندان تو، یاقوت و لعل مرا بلکه از آن بالاتری، سرخوشم از عشق دل با یاد تو آسوده است، فارغ از غمهای دیگر از تو غم افسوده است، با چه تشبیهت کنم گفتند هرچی بوده است، عمر را در زندگانی افسری بالا پری، لحظه با صحبت خود خاطرم را شاد کن، منبع نور دلم را آفتاب آباد کن، ای شه گلها ترحم یاد از صیاد کن، از برایم سوسن و ریحان و صدبرگ تری. Да. Это русский писатель, как все знают. Как все знают, это русский писатель. Нет, просто я... О его личной жизни не знаю, у меня много новостей нету, но... Нет, не знаю. Просто о произведении читала. Вы заинтересовались произведениями, а самим писателями вообще не интересовались? Это просто времени было мало. Я интересовался, просто времени. Является Антон Павлович Чехов. Не знаю. Золотого. Не знаю. Говорю, что я просто о жизни не знаю. Золотой век – это 12 век. Да? Спасибо за информацию. Да. Где мы пасам? Сейчас. Я об этом... Дарбора ин нависанда хондам ростига? Рости? Французская литература. 19 века, да. ҳикояҳояша хондам омӯзиш хонум фифи ном дорад, ё ин ки боз якта ду хоҳари дигар ҳастанд. Омӯзиш ҳамон омӯзиш аст ки дар вай Сюзанова хоҳари вай ки ҳар ду ошиқи як нафар мешаванд ва як хоҳари хурдӣ аз сабабе ки мард ошиқ ҳамон анри ном дорад, ошиқи хоҳари калонӣ мешавад. Аз ҳамин сабаб вайро ба вай дар кулчаҳои вай як намуд дору ҳамроҳ мекунаду он мард вафот мекунад. Аз ҳамин сабаб дар охири нафасе ки хоҳараш 56 сола мешавад, дар ҳамон ҷо аз вай омӯзиш талаб мекунад ки ман ба гуноҳи худ иқрор мешавам ки ман ба анри чихеле ки падарам дар як ҷо кор мекарду бар як душманаш ҳамин дар кулча қандҳо ҳамин хел дору андохт. Ман ҳаминро аз падарам дида будаму ёд гирифтам, рафта барои ҳамин чунки анри ошиқи ман набуду, ошиқи ту буд, ман фикр мекардам ба вай фақат як таъсири бад мерасонад ки вайро ба қатл расон ва мегӯяд ки хоҳарҷони ман маро бубахш ва дар ҳамон ҷо хоҳараш ба вай мегӯяд ки ман туро бахшидам, яъне омӯзидамат. асарҳо ба забони
аксари онҳоро бо забони асл хондан ва боз баъзе ки ҳаст забони англисӣ, баъзан боз ҳикояҳое ҳаст ки дар забони арабӣ хонда будам ба забони арабӣ, онҳоро ба забони арабӣ гуфта нақл карда метавонам ва ба русиро ҳам бо забони русӣ. Хорошо, вот недавно у нас какой праздник прошел? Иди Галаба. Какой праздник? Позавчера. День Победы? Гуфтум, рӯзи Галаба, День Победы. День Победы. Иди Галаба. Вот назовите представителей советской литературы времен Великой Отечественной войны. Ман як роман як чӣ хонда будам ки вай дар вай гуфта буд ки Константин Симонов. Кто? Симонова знаете, Константин? Нет. Его самое известное произведение стихотворение «Жди меня». Это ман дар як конкурси барои экзамени забони русиро спорданиро аз ёд карда будам. Ҳозир боварӣ надорам ки то худ медонам. Лекин ҳатман аз ёд мекунам. Только очень жди, когда наводят грусть желтые дожди, жди, когда снега метут, жди, когда жара, жди, когда никто, других не ждут, позабыв вчера. Аврад медонам хуб не. А кому это стихотворение? Ба ҳамон зане ки дӯст медошт. Ба зане дӯст доштааш. Любимого человека. Як шери куча паст. Муаллифаш Фаридун Мушири. аз ёд медонӣ? Медонам, такрор накардам. бе ту маҳтоб шабе боз аз он кӯча гузаштам. ҳаматан чашм шудам, хира ба дунболи ту гаштам. шавқи дидори ту лабриз шуд аз ҷоми вуҷудам. шудам он ошиқи девона ки будам. дар ниҳонхонаи ҷонам гули ёди ту дурахшид. боғи сад хотира хандид, атри сад хотира печид. ёдам омад ту ба ман гуфти аз ин ишқ ҳазар кун. лаҳзае чанд бар ин об назар кун. об оинаи ишқи гузарон аст. ту ки имрӯз нигоҳат ба нигоҳе нигарон аст. бош фардо ки дилат бо дигарон аст. то фаромӯш кунӣ чанд аз ин шаҳр сафар кун. ба ту гуфтам ҳазар аз ишқ надонам. сафар аз пеши ту ҳаргиз натавонам. рӯзи аввал ки дили ман ба таманнӯи ту пар зад. чу кабутар лаби боми ту нишастам. ту ба ман санг задӣ, ман нарамидам, нагусастам. боз гуфтам ки ту сайёди ву ман оҳуи даштам. то ба доми ту дарафтам, ҳама ҷо гаштаму гаштам. ҳазар аз ишқ надонам, сафар аз пеши ту ҳаргиз натавонам. ашки аз шоха фурӯ рехт, мурғи шаб нолаи талхе заду бигрехт. моҳ бар ишқи ту хандид, ашк дар чашми ту ларзид. ёдам ояд ки дигар аз ту ҷавобе нашунидам. пой дар домани андӯҳ кашидам, нагусастам, нарамидам. рафт дар зулмати ғам он шабу шабҳои дигар ҳам. нагирифтӣ дигар аз ошиқи озурда хабар ҳам. накунӣ дигар аз он кӯча гузар ҳам. бе ту аммо ба чӣ ҳоле ман аз он кӯча гузаштам. накунӣ дигар аз он кӯча гузар ҳам. бе ту аммо ба чӣ ҳоле ман аз он кӯча гузаштам. بله. اگر همون یکی مقال باز همون سیستم جمهوری اسلامی با هم زبان‌های انگلیسی و عربی بیان کرده می‌تونید
بله من در دور ولایتی استاد ظفر میرزاییان بودند، دیگر جوری ها بودند، با زبان عربی صحبت کردم. Это хорошо, но вот когда будут вас спрашивать или вопрос задать, вы никогда встречный вопрос не задавайте. Ладно. Они вас оценивают, не вы оцениваете. Жюри оценивает вас. در باره قصه حکایه یک مردی که وی خیلی وی 3 بار به حبس می افتد و در حبس یکم بار افتادن پسرش را از دست می دهد، دوم بار افتادن زنش را از دست می دهد و بعد از اون از بیخانمانی دیگر چیکار کردن رو نمیداند، فکرهای در سرش میزند که خودش را به قتل رسانه و این خیلی زندگی وی همین خیلی میگذرد که وی فقط برای یک حکایه کوتاه گفته شده است و به زبان عربی هو رجل کان بیومی هو رجل كان بيومي وبيومي ذهب طه في الحبس 3 مرات. في مرة أول هو سكله ابنه، وفي مرة ثانية هو سكله زوجه، وفي كل عمره هو لا عنده و شخص یگان نفرش. در مجموع شما چند اثرهای کلاسیکونی ادبیات جهان رو خوندید؟ در مجموع من راستی با کلاسیک معاصرش جدا کردگی نیستم. در عموم زیاده از 150 می شود. با رمان، با پوست، با حکایه، با افسانه، حتی با روایت های خلقی که من در آنجا باز آوردم و از جهت نظم باشد زیاده از 1200 مصرع. 1200 یک باید 1800 مصرع باشد راستیت. من 1200 مصرع وی رو پورا کردم هنوز، ولی تا به دورهای دیگر کوشش خود را حتما میکنم و حاضر باشد. بیم است مرا ز روز و هم بیم ز شب، می سوزدم استخوان از این است تب. نه روز مرا همدم و نه شب محرم، من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید. قفسم برده به باغ و دلم شاد کنید. فصل گل می گذرد هم نفسان بهر خدا، بنشینید به باغ و مرا یاد کنید. اندلیبان گل سوری به چمن کرد ورود، بهر شاباش قدومش همه فریاد کنید. زیا قاریزاده رفتند کاروانها واماندند ما را، چون گرد از پی خویش افشاندند ما را. دور از سراغ منزل افتاده ایم غافل، چون نقش پای محمل خواباندند ما را. زین بزم بی مروت امید روشنی نیست، از سر بریدن شمع ترساندند ما را.